Kung nakontento lang ka sa imong ginabuhi garon, way ayo na. Kung nakontento lang ka sa mga butang naa sa imo karon, dili pwede na. Kung nakontento lang ka sa matag adlaw nimong ginabuhi, mas dili na maayo. Manahon niyo, samtang buhi ta sa kalibutan, kung mahimong mangandoy ta og taas pa kayo, mangandoy ta. Ika ng istorya na kontento na ko kung saan nasa kong kaugalingon garon? Oo, pwede ning ana, pero dili pwede ning ana lang perminti ang atong kinabuhi. Kailangan nato ka-improve ang atong kaugalingon para dili mo bata madawdaog sa mga taong kapalibot sa ato. Maong ikaw, ayaw kontento sa imong ginabuhi garon. Pangandoy og pangandoy pa. Ngano mo kung naa sila may istorya sa imo ha? Kung dili man maabot karon ang pangandoy nimo, basig puhon. Maabot sabay lang pag-ampo. Walay mawala. Kunti man walay bayad kung mangandoy. Maong padayon. Pasag di sila. Kung silang may istorya. Ano kung may istorya lang sa imo ha? Amping.